اكتسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام مت على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين المهتدين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته إلى روح سيدنا مهاجر الله بن عيسى وسيد وأصولهم وفروعهم قال الله يعني درجاتهم بالجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويؤيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتح إلى رسولنا الأستاذ الأعظم الفقيه مقدم محمد بن علي وعلي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأصوله وفروعهم أن الله يعني درجاتهم الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرات بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعين درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم ونصر أسرارهم وأنوارهم وعلوم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة
والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى رسولنا صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه. وأن الله يعيد درجاته في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحق علينا وأموات هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذيين والمتعديين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤلها على ما يرضى الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الكرام وعلى آله وأصحابه وذريته من الأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا خصوصا إلى روح كيجي محمد ثاني وإلى روح كيجي محمد زيني بن محمد الغاني وإلى روح أبو حميد محمد الغزالي وإلى الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري وإلى روح أحمد الشامي وإلى الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. وأن الله يعيد درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم ونوارهم وعلومهم ونفحات بالدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Yaqulu alhamdulillah. Senantiasa kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah senantiasa memuliakan kita, senantiasa dapat melaksanakan ketaatan dan kebaikan dan istiqamah dalam iman amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah untuk baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dzurriyyat pengikut beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita hadis yang ke-14. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani atin min indi Rabbi azza wa jalla." Telah datang kepadaku orang yang datang dari sisi Tuhanku, malaikat. Maksudnya, faqala, lalu kemudian malaikat itu berkata,
Man shalla 'alaika min ummatika salatan. Siapa yang bersalawat ke atas engkau dari umat engkau 1 kali salawat. 1 aja. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad misalnya. Wa ala ali. Kataballahu lahu biha 10 hasanatin. Allah tuliskan baginya tadi sebab dia membaca salawat 1 kali 10 kebaikan. Jadi baca sekali dapat pahala, tulisan kebaikan ditulis oleh Allah 10 kebaikan. Itu baru sekali. Amun 100 kali engkalikan seorang. Amun 1000 ada tahu lagi sudah. 10 kebaikan. Wa maha anhu 10 sayyiatin wa maha anhu 10 sayyiat, dan Allah hapus bagi orang yang membaca salawat tadi itu 10 kejahatannya. Nah 10 yang kada baik di kita dihapuskan. Berarti yang kada baik itu dosa maksiat sebagainya. 10 kalau sekali baca, kalau 10 kali, kalau 100 kali, kalau 1000 kali, nah kalikannya kali 10. Wa rafa'a lahu 10 darajatin, dan Allah angkat baginya 10 derajat. Derajatnya naik terus di sisi Allah. Dengan sebab apa? Dengan sebab banyak membaca salawat. Apalagi hari Jumat. Hari Jumat ini amalan yang paling dianjurkan bujur adalah banyak-banyak membaca salawat. Dan salawat ini yang paling nyaman. Paling nyaman sudah kita gawi. Kada perlu misalnya harus berudu dulu. Kada perlu harus misalnya menghadap kiblat dulu, terserah aja. Ya Allah, sambil bersepedaan gitu enggak apa masanya. Asal jangan di WC ya. Artinya kada repot. Nah, kalau sudah kada repot ini kada tegawi, kada tahu lagi sudah yang mengharuskan suci, mengharuskan menghadap kiblat. Ya kalau mengharuskan berduduk, ini saja. Dosa kita diampuni 10 kali, 10 buting. Kemudian kebaikan kita bertambah 10. Kemudian derajat kita bertambah tinggi. Makanya salawat itu semuaan sudah ada di situ. Bila orang baca salawat, dosa terhapus, kebaikan bertambah banyak. Nah, mudahan naik kawa. Yang ada nih di istiqomahkan, kalau bisa dibanyak-dimayangki. Apalagi hari Jumat. Banyak sudah. Bila orang bermajlisan ayatnya sama, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu orang bermajlisan. Karena hari Jumat kayak itu pulang Bilal itu. Ya kalau innallaha wa malaikatu pulang yang dibaca. Karena khatib naik itu pulang wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu, itu aja. Artinya apa? Betapa ditekankannya kita terutama hari Jumat ini amalannya baca sholawat banyak-banyak. Dosa kita terhapus, kebaikan kita bertambah, derajat kita bertambah tinggi. Ibarat karir itu pangkat bertinggi. Ya kan kita tuh kan kalau begawi itu yang hendak tuh kan duit bertambah, bahasanya itu kan berangkas nih. Ya, orang begawi itu pasti itu ya, kalau berangkas bertambah, karir meningkat. Kada dapang orang hendak bila begawi itu karir, aku kada apa-apa di bawah aja jar. Golongan apa paling bawah itu? Ada. Orang bertambah rajin pasti bertambah baik. Bila bertambah tinggi pangkat, berangkas bertambah banyak. Itu. Tapi kalau sudah malas baca salawat, kada tahu lagi sudah. Nah, itu. Mudahan kita kau baca salawat banyak-banyak. Amin ya rabbal alamin. Supaya tahu banyak kadanya baca salawat, nungkar tasbih. Teraja nungkar tasbih digital atau tasbih yang manual, baca salawat sekali seputaran. Nah berarti seputaran itu 99 tambah 1 100 baru. Perasaanku banyak mana sudah jar. Nah berarti kita 100 saja nyar tuh. Berarti yang ada kita baca 30 kali. Nah, kadang-kadang berarti 20 kali rasa-rasa banyak dah. Atau beketek itu nah. Baca ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina. Baru lihat 50 aja nyar masih jar. Rasa bebuihan muntung ya tadi tuh kita rancakan bepandir daripada baca sholawat. Nah jadi ketahuan jangan perasaan aja banyak gitu nah. Padahal 50 nah ini kan digital tuh. Nah, jadi sedang kita ukur salawat kita tuh banyak. Kalau banyak alhamdulillah, dibanyaki aja lagi. Terus kata Rasulullah, atuhibbu ayyalina qalbuk wa tudrika hajatak. Apakah kamu ingin bahwa hati engkau itu lembut? Hati itu
berperan penting terhadap semuaan yang ada di dalam diri kita. Kalau hati kita nyaman, yang lain umpatnya nyaman. Kalau hati kita kada nyaman, yang lain kadanya nyaman. Hati itu kada nyaman, padahal rawon di hadapan nih. Kada temakan. Kada nyaman, terpikirkan si dia aja. Ditolaknya cinta. Hati kada nyaman. Tapi bila hati nyaman, padahal iwak karing. Semalam iwak karing. Hari ini iwak karing ulang. Tapi hati nyaman. Habis saja 2 piring tuh. Habis 2 piring. Nah maka dulu ada sahabat itu mengadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ulun ini hati ulun ini pengarasan. Bahasa kita sekarang tuh ditiup oleh ustadz sudah, ditiup didoakan Habib sudah, diberi banyu dimandikan kiai sudah juga, dicatuk pakai gayungnya sudah juga. Tetap pengarasan. Kayak apa ini? Lalu kata Rasulullah, apakah engkau ingin hatimu yang keras tadi lembut? Wa tudrika hajatak, dan hajat engkau itu dikabulkan oleh Allah. Amalannya kata Rasulullah, rahasia bang bujurnya nih. Amalannya irhamil yatim, sayangi anak ya yatim. Cari anak yatim, sayangi. Kayak apa nyayanginya? Wamsah ra'sahu, usaplah kepalanya. Tapi tidak cukup usap kepala aja. Ini gin kada hakun juga. Apa nih tanda-tanda maksudnya nih jadi kan? Lihati tangan kada ada apa-apa. Dosa gin usap-usap jadi. Anak yatim. Ini anak yatim yang belum balik lah. Kayak kita nih kan banyak nih, ada yang yatim semua nih, yatim piatu ada. Ini kada masuk. Ini kalau bulan Muharram daftar jangan daftar di musala atau masjid. Santunan anak yatim ditolak, kada diterima. Bebulu sudah batis. Nih yang dicari yatim yang masih belum balik. Cari usap kepalanya, wa'at imhu min ta'amik, beri makan apa yang kamu makan. Itu aja. Traktirinya apa kita makan, belinya juga makan. Serah aja makanan yang di rumah kah? Bini suruh masak atau traktir ke warung. Kalau sudah begitu, kata Rasulullah, yalin qalbuka wa tudrik hajatak. Pasti hati engkau itu menjadi lembut. Bila lembut tuh baik tuh. Bila dapat nasihat mau nerima. Bila ada kebenaran mau nerima. Bila ada ilmu cepat nangkapnya. Tapi bilanya hatinya keras, payah. Bila dinasihati mantul. Mantul bang. Bila ilmu ada, kada mau nangkap. Karena ilmu itu sifatnya kebenaran. Yang lebih bagus lagi, watudrik hajatak, hajat engkau dikabulkan. Nah tapi ini jangan pas ada maunya aja bang lah. Kadang-kadang bila lagi ada maunya cari anak yatim gerilya bujur. Sekali kada kabul kada mau lagi datang ke anak yatim. Ulun pernah bang kayak itu. Tapi lain maksudnya lain apa? Beri makan nih, mana anak yatimnya jadi ini, doa bersama anak yatim. Bagus aja maksudnya. Julun dalam rangka apa nih? Nah, ada apa-apa bang? Maksudnya kalau memang anak beri makan aja kada apa-apa misalnya. Ada nih proyek, ini kalau tembus Pak Ustadz tambang nih. Oh iya kah, mudahan nih julun kan. Tunggui. Sekarang kada datang lagi. Kada tahu kada datang lagi itu apakah kada tembus atau kada. Artinya apa? Satu, orang tidak akan mungkin sayang ke anak yatim kalau hatinya kada kalau kita kada bagus, memang hati kita kada lembut, ya sudah kita usahakan caranya sayangi anak yatim. Kita urusannya melembutkan hati kita, bukan urusan yang lain. Nah, tapi bagus juga bang ya, daripadanya ke lain kan beri makannya baik aja ke anak yatim meskipun niatnya masing-masingnya kalau ala kulli manawa terserah aja gitu nah. Nah jadi bila kita tuh kalau ada masalah ini kawa dipegang, kawa diingati. Kalau anak kita pengarasan misalnya, anak kita kadang sanak kita mantul. Kita madahi telinga kanan, telinga kiri keluar langsung. Kada masuk sama sekali. Kita menasehati seayat disahutinya 5 ayat. Iya sudah. Nah cobainya suruh mau usap anak yatim. Tapi mau yuk bang ya Allah. Nah ini amalannya. Jadi sayangi anaknya. Jadi anak yatim ini selain di dunia di akhirat juga memang dimuliakan. Ya kalau
Rasulullah itu sayang betul dengan orang yang senantiasa menyantuni atau memelihara anak yatim. Bisa-bisa kita lagi kalau ada hajat sayangi anak yatim di sekeliling kita. Kemudian ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Jadi kita itu mudah-mudahan bisa bertakwa dimanapun kita berada. Tidak hanya takwa saat di masjid, di rumah juga mudah-mudahan kita bisa takwa. Tidak hanya di rumah, di luar pun di kantor, di warung, tempat pekerjaan kita. Mudah-mudahan senantiasa takut atau takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Dimanapun dia berada, dia semaksimal mungkin, semampu mungkin menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Tapi namanya manusia itu ada aja kadang-kadang tuh kan terhilap sembahyang, kita kadang-kadang masih nawar, kan dia dulu, nanti dulu. Nah namanya manusia. Tapi kata Bapak yang penting kita berusaha tidak berniat untuk meninggalkan sembahyang. Siapa kada tergoda coba? Waktu adzan di situ juga kawan nyajikan rawon misalnya. Maka rawonnya nih orangnya bertujuh nih, rawonnya 5 mangkok aja. Situ juga komat. Lalu aja tuh, bedulu hajar, aku wudu dulu jar. Makannya manusiawi. Ketika perut lapar di situ datang rawonnya cuma 5 mangkok, orangnya bertujuh. Akhirnya apa? Bakalnya, aku ke WC dulu, ikam aja dulu hajar ya. Nah, makannya lagi. Tapi itu kan namanya kita manusia ya kalau tahu gitu nah. Yang penting kita kadang meninggalkan sembahyang. Godaan tuh model-model seperti itu gitu nah. Itu ibarat ya pang rawon tadi yang lain gitu kan ada kiasan-kiasan yang lain gitu. Kemudian wa'at bi sayyi'atal hasanatamhuha, dan ikutkanlah kejahatan yang kita lakukan itu dengan kebaikan selanjutnya, dengan harapan kebaikan selanjutnya menghapus kejahatan yang sebelumnya. Kita nih waktu zuhur habis melakukan kejahatan, misalnya kejahatan mulut. Nah, jangan dibiarkan mulutnya berdosa terus, habis mulut berdosa sadar kita, balas dengan kebaikan. Apa? Baca Quran kah? Sejuz, setengah juz. Dengan harapan kebaikan ketaatan yang kita lakukan tadi bisa menghapus keburukan, kejahatan, dosa yang tadi kita lakukan di waktu zuhur. Nah, kayak itu sudah ada jalannya, ada pengampunnya. Habis melakukan dosa, cepat-cepat balas kebaikan. Habis nyakiti kawan, cepat-cepat traktir kawan tuh. Nah gitu nah. Akhirnya apa? Kawan aja habis dijahati, bila dibaiki, ditraktir, insya Allah lupa. Baik juga kawannya jar. Jarang-jarang traktirnya jar. Nah modelnya begitu. Tapi bukan berarti nyogok nih, bukan lah. Bukan nyogok Tuhan tuh. Kadang memang seperti itu kata Rasulullah. Habis melakukan kejahatan, balaslah kejahatan tuh dengan kebaikan. Insya Allah tahapus kayak itu nah. Ini sudah kejahatan tertawa pulang habis itu. Kan tambahnya double gitu. Nah, jadi kalau kita habis berdosa cepat-cepat balas. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah, bergaullah dengan manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Orang di sekitar kita tidak memandang ilmu kita, tidak memandang ibadah kita. Orang akan merasakan dari mana? Dari tingkah laku akhlaki kita. Tutur kata kita, perilaku kita. Padahal orangnya sekolahnya biasa aja. Lulus SMP itu aja begawi, tapi baik akhlaknya. Orang akan merasakan seperti itu. Nah maka dengan siapapun kita kata Rasulullah, hendaklah kita itu wa khaliqin nas, berakhlaklah, bergaullah dengan manusia siapapun, bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Nanti di hari kiamat kata Rasulullah, orang yang paling dekat kedudukannya dengan aku adalah ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Nah, biibadah, bihimat, banyak ibadahnya tuh nah. Tapi masih hobi nyakiti orang, nyakiti tetangga, nyakiti orang tua. Kada masuk. Mudahan kita ya kalau akhlak kita bertambah baik. Yang semula mulut kita sembarangan mulai kawa kita rem. Yang semula emosi kita kada kawa kita kawal, mudahan kawa kita kawal.
Dulu marah, bila marah keluar sudah tuh nama-nama kebun binatang. Ya Allah, ada orang marah-marah gitu tuh, keluaran nama-nama kebun binatang tuh. Sekarang marah juga bang, cuma nama buah-buahan pulang. Gitu nah. Artinya apa? Kadang lagi menyumpah-nyumpah pakai binatang tuh, pakai nama buah-buahan sekarang. Berkurang sudah. Nah baik tuh, baik. Habis itu pulang mulai marahnya bagus-bagus. Habis sudah. Kemudian ittaqillah wala tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a. Bertakwalah kepada Allah wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau hinakan daripada kebaikan itu sedikit pun. Jadi kebaikan itu apapun meskipun halus, apalah yang paling halus kebaikan nih? Kalau nyusunkan sandal orang mungkin masih lah ya kan. Ini buang sampah aja terlihat sampah. Halus lo tuh lah, kulit bonbon misalnya di masjid nih ada terlihat, ambil, masukkan ke sampah. Jangan kita anggap bahwa itu pahalanya halus. Jangan disepelekan. Jangan disepelekan. Karena kita tidak tahu mana kebaikan yang mana yang bisa memasukkan kita ke dalam rahmatnya Allah, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang yang kita anggap halus itu ternyata besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan walau antufriga min dalwika fi inna'il mustasqi. Meskipun engkau menuangkan dari gayungmu itu banyu kepada orang yang minta nuangkan air. Seapa ada? Nah, nuangkan air itu dapat pahala. Dan jangan dianggap sepele. Dan kita pun jangan menganggap remeh orang yang mengerjakan itu. Orang nyusun sandal, orang bersihkan musala, orang yang memang apa aja, kebaikan apapun. Kita kan kadang-kadang kebaikan itu kita anggap kalau kada duduk di muka, anyar. Di muka, tugan apa pahalanya ya kada. Ada. Tukang masak, ganal pahalanya. Tukang bersihkan, ganal pahalanya. Tukang sound system, ganal pahalanya. Tukang baca, ganal pahala. Semuaan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung kita mengerjakan sebaik mungkin, seikhlas mungkin, setulus mungkin. Kalau yang di belakang kan aman tuh. Kalau di tukang masak misalnya, kada dainya hendak beria-riaan, hendak bersombong-sombong, aman sudah. Di muka, ngalih. Dilihati, dipoto, disapa. Itu muncul tuh. Muncul di situ ria, di situ sombong, di situ angkuh tuh kan. Bahwa nikah hanyar tahu. Aku ini orang penting. Dudukin di muka. Nah, kalau di dapur tuh apa adanya? Bebau iya. Bebau kompor iya. Rigat iya. Tetawaan aja buahnya. Besar pahalanya ternyata. Jadi ya itu bang masing-masing kita. Masing-masing kita. Wa antalqa akhaka wa wajhuka ilaihi munbasitun. Meskipun engkau, kata Rasulullah, hanya sekedar berjumpa dengan saudara dalam keadaan wajah tersenyum. Senyum, apa ngalihnya senyum? Angkat sedikit sini, ya sudah. Kecuali habis cabut gigi ya. Hanyar ngalih. Nah, senyum pun ada pahalanya gitu nah kan. Ada dihitung sedekah ya kalau. Nah, jadi kata berduit ada berduit kata ada nih, ya lancaki senyum aja tetap orang senyum, duit kada ada. Kalau ada duit bersedekah pakai duit. Kada berduit bang kayak pak pakai senyum tadi sedekahnya, pakai kebaikan tadi. Bila sudah kada berduit senyum ngalih, atau lagi sudah, apa? Tapi ya tadi itu bang senyum tuh kan wajah kita tuh ya tadi itu bang kayaknya tuh munculnya dari hati bang. Kalau hati kita nyaman, padahal kan ada siapa-siapa yang melihat, sambil masang sepatu gin, senyum dah, hati nyaman. Padahal kan ada siapa-siapa, punya kawan kenapa ajar pindah senyum-senyum sorangan masang sepatu, hatinya lagi nyaman. Tapi bila hati kusut, biar di kantor, kawan di kantor kenapa tuh jar? Tahu juga jar, mulai rumah bawaan memang jar, terbalik anunya bibirnya. Ya sudah pokoknya. Wa iyyaka wa isbalal izar
Dan hati-hati jauhilah isbar itu nih memanjangkan sarung ini sampai tepair. Dulu model-model begitu tuh termasuk minal makhilah. Isbal itu salah satu sifat ciri-ciri orang sombong. Orang dulu bekain bila kainnya sempat terjatuh ke tanah, tanda orang sombong. Kalau sekarang kadakawa dianggap sombong. Kenapa? Nya nukar online, nukar dari Shopee, kayak ulun nukar. Ukuran sudah S nukar. Sekalinya kepanjangan masih dipotong, bajunya itu masih tutup tukang anunya. Pakai itu kan tanu tuh kepanjang, sombong nih jar, bukan sombong, nukar online bajunya kepanjangan gitu nah. Karena sekarang kain itu nyaman aja, nukar seburataan kawan nukar sudah. Kalau dulu kada, bila model begitu pasti sudah ciri-ciri orang angkuh dan sombong, maka dilarang. Maka jangan sampai, kan ada orang pakai celana, mohon maaf, memang tidak salah, memang bagus saja juga di atas mata kaki. Ada yang di bawah mata yang di bawah mata kaki bukan berarti sombong, itu nah. Nah, yang di atas mata kaki jangan kita hujat-hujat, bagus juga itu. Supaya apa? Minimal terhindar daripada kotoran. Nah, itu nah. Dan Allah tidak suka orang-orang yang seperti itu, sombong itu maksudnya. Kemudian wa ini mur'un syatamaka wa ayyaraka bi amrin laisa fika. Kalau ada seseorang mencaci engkau, kita ini hidup, tidak semua orang mencintai, menyukai kita. Pasti ada di kampung, di lingkungan kita yang tidak suka sama kita. Kalau ada orang mencaci kita, kata Rasulullah, wa ayyaraka bi amrin laisa fika, mengata-ngatai kamu dengan sesuatu yang kamu tidak pernah memperbuatnya. Disebut-sebutnya kita padahal tidak pernah mengerjakan itu. Fala tu'ayyiruhu bi amrin huwa fihi, jangan kamu balas mengata-ngatai orang itu dengan sesuatu yang memang bujur inya ada. Kita disebut-sebut orang itu misalnya ya, nyatu anujar, disebutnya apakah? Kita tidak pernah melakukan itu. Lalu kita balas mengatai orang itu yang memang sifatnya itu. Awak tuh pendusta, memang orangnya pendusta, jangan kita balas mengata-ngatai orang itu. Meskipun bujur, gitu. Meskipun bujur. Apalagi kada bujur. Orang nyebut kita kada bujur, kita jangan balas mengata-ngatai orang itu meskipun itu bujur, sifat itu ada pada orang itu yang kada baiknya. Berdiam aja. Apa yang kita lakukan kata Rasulullah, wada'hu yakunu wabaluh, biarkan aja inya. Biarkan aja. Yang penting cek duit kita tetap ada, kota kita ada, sepeda motor kita ada, selesai. Amun rokok kita diambilnya, maka itu yain lagi saya. Rokok kita aman aja juga. Biarkan aja. Wa ajruhu laka. Kenapa dibiarkan? Pahala dia mengalir kepada kita. Transfer. Coba. Ulun aja hakun kalau ditransfer tuh. Ya kalau cuma permasalahannya ini bukan transfer duit. Ini transfer pahala. Fungsinya pahala apa? Di akhirat. Dan pahalanya siapa nyimpan? Ya udah malaikat kena nyimpannya. Semakin inya sibuk mengata-ngatai kita, selama itu juga pahalanya transfer ke kita. Kalau orangnya panggil yang nyambat-nyambat nih pahalanya kadada. Orangnya buntat iya, kada sembahyang iya, kada puasa iya, inya ngata-ngatai kita, apa yang ditransfernya aja? Kebaikan kadada, dosa kita transfer ke inya. Nah, apalagi diamkan aja. Amun kita membalas takut kada kuang ngerem, kita bakal lebih jahat daripada orang itu. Nah, cuma ya tadi itu Bang, kalau hati kita kada sabar, kada kawa ini jar. Aku 10 tahun kada ada yang wani nyebuti aku jar di belakang kah di depan kah. Ini sekali berhadapan nyambat aku jar. Nah, kenapa? Karena merasa lebih baik daripada orang. Kurang apa sih ulama kita yang ada di Nusantara nih? Kurang mulia apa? Kurang hebat apa ilmunya? Tapi disambati orang tuh coba adakah melawani? Kada ada. Kita berilmu kada. Ya kalau alim kada jua, kiai kada jua, Habib apalagi lain keturunannya. Nang Habib aja disambat-sambati, kada melawani. Ya kalau disambati ini macam-macam sekarang fitnahnya. Kada melawani sih.
Karena prinsipnya kayak itu aja. Kalau melawan nih, kada ada gunanya. Biarkan aja transfer pahala. Yakinkan memang pahala kita bertambah banyak. Itu sudah. Wala tasubbanna ahadan, dan jangan kamu mencaci siapapun. Nah jadi kita itu kalau misalnya marah, apa yang kita marahkan sampai situ aja. Tapi jangan mencaci manusianya. Karena manusianya bisa berubah. Ikam nih bungul jar, bahasa Banjarnya. Ya kan tuh memang menyebuti ininya tuh. Bodoh aja. Pas kayaknya alim pada kita, pintar pada kita. Kalau ini mencuntan, ya sudah, mencuntan tuh kada bagus tuh. Itu sudah. Dosa, masih itu aja. Ikam mana mandak ontak bungulnya Bang Jar? Siapa orang tua? Nah, kenapa jadi kayak itu kita? Jangan. Habis. Kemudian, mudahan kita kawa, tadi itu, mengerjakan kebaikan apapun meskipun halus, hantam terus, gas terus pokoknya. Yang halus kita kerjakan, yang ganal, mudahan kawa kita kerjakan. Kemudian ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah, wa'dilu baina auladikum, adillah terhadap anak-anak kalian. Di sini takwa, suruh takwa kepada Allah, wa'dilu suruh adil terhadap anak-anak kalian. Dulu ini panjang, ada hadis redaksi sebelumnya, ada salah seorang sahabat itu ingin memberikan atiyah itu hadiah kepada anaknya. Lalu kata sahabat ini, ya Rasulullah, ulun ingin memberikan hadiah atau pemberian kepada anak ulun ini. Nah, tetapi wa anna ummahu, ibunya la taradha, kada mau kecuali pian jadi saksinya. Nah, pian saksikan bahwa ulun ini, ujar abahnya, memberikan hadiah kepada anak ulun ini. Nah, karena mamanya tadi itu minta pian jadi saksi bahwa ulun memberikan hadiah. Lalu kata Rasulullah, apakah engkau juga memberikan hadiah kepada anak-anak yang lain? Misalnya, kada disebutkan di situ anaknya ada berapa. Anak ikam yang lain pang sama kayak ini kah juga diberikan. Lalu kata sang ayah, kada, yang ini aja diberikan. Lalu kata Rasulullah, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah, adillah kepada anak-anak kalian. Kalau ikam bari ini berikan pemberian, yang lain juga ikam berikan pemberian. Ayasurruka, kata Rasulullah, bukankah engkau senang bahwa anak engkau nanti berbuat baik kepada engkau itu semuaan sama? Yang kakak berbuat baik, yang ading berbuat baik, pinginnya kayak itu kalau iya jar. Nah maka kata Rasulullah, adil dulu di situ. Bila kamu beri si A, si B, si C, si D, beri juga. Jangan si A aja ikan berikan, kada mau kata Rasulullah. Akhirnya kata Rasulullah tidak mau, tidak menjadi saksi saat itu. Nah kita pun sama, kita ada yang beranak, mungkin ada anak 2, ya kalau ada yang lebih daripada 2, ada yang setengah lusin, ya kalau orang-orang bahari ada yang sampai 10 sampai 12. Nah, godaan kita zaman sekarang ini kadang-kadang kita itu bisa timpang sebelah. Kalau hati urusan lain. Ini memberi itu nah, yang satu diberi, yang satu kada diberi semuaan. Kayaknya inya ganal kata Rasulullah, inya sama semuaan berbaktinya kepada kita sebagai orang tua. Kalau kita timpang juga. Nah, itulah yang terjadi kepada dulu Nabi Yusuf. Tumat Yusuf ujar dengan sanaknya. Pikirkan buhannya, buang buhannya. Nah, jadi bisa mun belum bisi anak bang, ya udah ulah dulu anak. Mun kada ya kada apa-apa gitu. Artinya ini bagi yang banyak yang memiliki anak lebih daripada satu, sifat adil. Nah, termasuk kita itu harus adil dengan siapapun di lingkungan kita. Dengan orang yang kita senangi atau orang yang tidak kita senangi. Misal ulun ini misalnya katakanlah RT lah ya, RT aja. Di antara sekian banyak kepala keluarga yang ulun urus itu, ada aja itu kan yang membuat ulun jengkel kadang-kadang kan, yang membuat ulun senang ada, yang mengolah masalah jengkel ada. Ulun kada boleh gara-gara ulun kada suka dengan si A, haknya atau jatahnya ulun tutup. Aduh sah itu jar. Itu mulainya datang sini mengalihi aku aja jar. Kada boleh. Hanya kita kada senang dengan orang itu kita tutup haknya yang kata kita tutup.
Yang sebenarnya semuaan harus dapat haknya. Yang satu menyenangkan kita, yang satu kita haknya. Termasuk dalam hukuman. Gara-gara yang ini menjengkelkan, inya salah satu, kita sanksi. Yang ini, gara-gara sering menyenangkan kita, inya salah satu, kada kita sanksi. Itu kada adil. Kalau salah, orang yang nyenangi kita kah? Orang yang benci kita kah? Kalau inya salah, iya disangsi. Yang dibenci kita, salahnya satu, dua sanksinya. Yang ini salah, tapi inya nyenangi kita, kada dapat sanksi. Kadang-kadang separuh aja sanksinya. Nah, kada adil. Maka adillah dengan siapapun, termasuk adil, termasuk dengan musuh-musuh kita. Kalau orang dulu zaman Rasulullah harus adil tuh kan, kada boleh. Ya kalau bebiniannya kada boleh diapa-apai. Anaknya kada boleh diapa-apai. Tanam tumbuh rumahnya kada boleh. Kalau nya sedang beribadah gereja-gerejanya atau pendetanya kada boleh diapa-apai. Hebatnya itu nah. Saking adil bukan hanya terhadap kawan, terhadap lawan. Nah disitulah dulu para sahabat itu merasakan keadilan. Kata Rasulullah, "Kana Fatimah binti Rasulullahi." Kalaulah Fatimah anak Rasulullah itu mencuri, laqata'tu, aku potong tangannya. Ya kalaulah anakku, kata Rasulullah, Fatimah binti Rasulullah yang mencuri, aku potong tangannya. Artinya apa? Hukuman akan aku berlakukan. Nah, mudahan kita bisa adil kalaulah memang kita berada di tempat posisi yang ada di bawah kita beberapa atau banyak orang. Mungkin itu aja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zid bi karamika wa judika ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashri fi jami' ta'ali akramal akramin. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.